Srbija 1809. Nakon 5 godina nadljudske borbe, epskog junaštva i slavnih pobjeda na Mišoru, Deligradu i Ivankovcu, srpski ustanici bili su na vrhuncu svoje moći. Beograd je oslobođen, Srbija sve više liči na nezavisnu državu, a za saveznika imala Rusku imperiju koja je takođe bila u ratu s Osmanskim carstvom. Srpski uspesi nizali su se iz godine u godinu, a uz njih je rasla i nada da će se srpski narod konačno osloboditi turske okupacije. U zanosu tolikog samopouzdanja sprema se i najveća ofanziva do tada. Plan za prodor u 4 pravca. Preko Drine u Bosnu, zatim prema Crnoj Gori, prema Nišu i ka Vidinu. Cilj je bio ne samo da se odbrani ono što je već oslobođeno, već i da se srpski ustanak proširi van granica Beogradskog pašaluka. Međutim, ispod blistave površine silnih uspeha krili su se pukotine koje više nije bilo moguće ignorisati. Spoiler, izvini. Poštovanje, dobri ljudi, dobro mi došli nazad na teške teme. Gde ćemo danas istražiti šta je tačno izazvalo propast prvog srpskog ustanka 4 godine nakon što sam započeo ovaj serijal. Samim tim, link gore desno se podsjetiš. Subscribe, samo pola vas je to uradilo, bukvalno možemo dobacimo do 1.000.000 pratilaca, potpuno je besplatno. Ajde vozi. Period nakon niza spektakularnih srpskih pobjeda i konačnog oslobođenja Beograda januara 1807. pa sve do 1809. bio je relativno miran za ustanike. Osmansko carstvo je bilo okupirano svojim 156. državnim udarom, dok su istovremeno bili u primirju sa Rusijom. Srbi su zato gledali da iskoriste to vreme i pokušaju da skockaju nešto nalik funkcionalnoj državi. I zaista, Srbija je tada praktično delovala kao nezavisna teritorija, a da međunarodno i dalje nije bila priznata kao država. Vlast se na papiru nalazila u rukama praviteljstvujućeg Sovjeta, prve srpske vlade sa ministrima koji su gledali da uspostave red, organizuju sudstvo, napumpaju malo BDP i da kroz poreze skupe kintu za dalji rat. Osim toga, radilo se na obnovi i stvaranju kulturnog, političkog i diplomatskog života. Dositej Obradović i Vuk Karadžić stižu u oslobođeni Beograd. Otvarale su se škole i obnavljale crkve, a 1808. otvara se i velika škola u prestonici. Uprkos konstantnoj ratnoj opasnosti, Srbija nekako opstaje. Na čelu ove skoro države, kao neprikosnoveni vođa i živi simbol ustanka, ostaje Đorđe Petrović Karađorđe, CEO Srbije. Njegova harizma, vojnička genijalnost i surova odlučnost i dalje su bili lepo koji su celu ovu krhku konstrukciju nekako držali na okupu. I tu se javlja glavni unutrašnji problem, tipičan za našu istoriju. Pohlepa. Praviteljstvujući Sovjet, osnovan još 1805. je na papiru trebalo da bude neka vrsta centralne uprave, mešavina današnje vlade i skupštine. Međutim, stvarna moć Sovjeta je više zavisila od odnosa između starešina. Karađorđe je hteo čvršću centralnu vlast, dok su neke vojvode htele da zadrže svoju široku samostalnost. Ljudi poput Jakova Nenadovića, Milenka Stojkovića i Petra Dobrnjca nisu bili samo vojskovođe, već manje više samostalni gospodari svojih nahija. Kontrolisali su lokalne prihode, okupljali vojne odrede verne pre svega njima i svaki ozbiljniji pokušaj Karađorđeve centralizacije su doživljavali kao udar na sopstvenu moć. I to posebno od 1808. kada je Sovjet proglasio Karađorđa za vrhovnog naslednog vođu. Nice. Ta tinjajuća borba za prevlast između njega i vojvoda bila je tempirana bomba smeštena u same temelje ustaničke Srbije. Prosečan dan za naš narod. Sva sreća pa nisu u sred revolucije protiv jedne od najjačih svetskih imperija. Ali Igore, pitaš ti mene, dragi moji pratioče, kako je Karađorđe uspeo da sakrije sve te informacije od Turaka i da sačuva svoju bezbednost? Tako što je koristio Surfshark VPN. Dobro, nije, ali da je postojao internet, siguran sam da bi. Surfshark ti pomaže da ojača svoju bezbednost dok surfaš na internetu, ali ti omogućava pristup sajtovima koji možda nisu dostupni na tvojoj trenutnoj lokaciji. Lično ga svakodnevno koristim jer drugačije države imaju drugačije ograničenja. Surfshark VPN zamaskira i menja tvoju IP adresu, što znači da možeš da promeniš svoju virtualnu lokaciju na preko 100 različitih država. Kad menjaš lokacije, neretko možeš da nađeš jeftinije dilove na karte, smeštaj i razne online pretplate. Surfshark ti blokira reklame, pop-upove i viruse, čime čini tvoje surfovanje po internetu bezbednijim. I što je najjače, možda ga koristiš na neograničenom broju uređaja. Kao i uvek, ako odeš na link surfshark.com/temet, dobiješ 4 meseca bonus potpuno besplatno. Plus možda ga testiraš 30 dana i ako ti se ne svidi, vrati ti novac. I naravno, podržavaš rad kanala zbog čega mogu da nastaviti kuvam ovakve bengere. Nazad na Crnog Đorđa. Međutim, spoljni faktori su diktirali tempo daljih događaja. Krhko primirje između Ruskog i Osmanskog carstva je puklo, te dve sile nastavljaju rat. Ovo je Srbiji naravno dočekano sa velikim oduševljenjem i nadam da će njihov plan prodora preko Drine, zatim ka Crnoj Gori, ka Nišu i ka Vidinu biti sproveden u delo. Plus, ako Srbija pritisne Turke sa severa i istoka, a Srbi udare na zapadu, činilo se da bi onda Osmansko carstvo bilo naterano na velike ustupke u našu korist. Ali, Rusija nije iskoristila tursku nestabilnost te godine. Reagovala je sporo
sporo, nije bilo dovoljno vojnika na njihovom frontu. Neki od vojskovođa prisutnih na Dunavu su bili ili matori ili nedovoljno sposobni i prečesto smenjivani. I naravno, Napoleon. Odnosi između Francuske i Rusije su se ponovo naglo pogoršavali i trebalo je motriti na taj front. Ipak, Srbija otpočinje svoju ofanzivu na proleće 1809. I to, kao što smo rekli, u 4 pravca. Na zapadu, Sima Marković i Luka Lazarević prelaze Drinu i prodiru u Bosnu. Na jugu, Karađorđe oslobađa Novu Varoš i Sjenicu i ubrzo potom odnosi važnu pobedu kod Suvog Dola. Nakon toga, ulazi i u Novopazarsku varoš gde započinje opsadu tvrđave sredinom juna. I sve to u nadi da će se nakon pobede sastati sa vladikom Petrom I Petrovićem Njegošem. Na istoku, Milenko Stojković je komandovao čak četvrtinom cele vojske, a njegov cilj je bio potpuna kontrola Negotinske krajine i uspostavljanje kontakta sa ruskom vojskom. Sve to zvuči lepo, ali problem je bio ovaj četvrti južni pravac, s ciljem da se oslobodi gastronomska meka Srbije, Niš. Razumljiv potez. Na tom pravcu, glavna komanda je pripala Miliju Petroviću. Šta nas je Petrović ovo video? Nema na čemu, by the way. Evo. Milo je predvodio vojsku od čak 16.000 boraca, dok je zidine Niša branilo samo 3.000 Turaka. Drugi izvori navode da je u okolini Niša bilo oko 8.000 Turaka. Svakako, to ne zvuči toliko loše po nas. Uostalom, prethodnih godina smo dobijali bitke kad smo imali po nekoliko puta manje vojnika od njih. Međutim, srpska je voćka čudnovata. Ustanici krajem aprila 1809. stižu u okolinu Niša, oko Kamenice, Matejevca i Čegra. Tu odlučuju da podignu, standardno, šančeve i čekaju pogodan trenutak za napad na grad. Ipak, ovo je bila ozbiljnija tvrđava. I smatrali su da nije sad dovoljno samo brute force za napad, da mi je s palcem. Ali istovremeno nisu se ni međusobno dogovorili kako taj napad zapravo treba da izgleda. Mile Petrović je smatrao da ne treba gubiti vreme i da treba odmah da udare na Niš. Drugi nisu delili taj entuzijazam. I tu nastaje nesloga. Opet. Bravo, idealan tajming za to. Drugo, polagali su nade u jači ruski napad na Turke preko Dunava, koji se nije desio. I plus su smatrali da nisu imali dovoljno artiljerije za opsadu. I istina, sada jesu raspolagali sa manje topova nego pri opsadi Beograda. I tako su oni sad tu bleli ispred Niša čak mesec dana, te umeđu vremenu Turcima stiglo pojačanje. I to od skromnih 20 plus hiljada vojnika. Prema nekim izvorima, Turci prvo šalju odred od 10.000 boraca da namame deo srpske vojske da izađe iz Šanca. I to im je uspelo. Hajduk Veljko i Petar Dobrnjac napuštaju svoj Šanac i kreću u Juriš, što je samo oslabilo položaj Srba. Tada turski vojskovođa Huršid Paša otpočinje veliki napad na najistureniji srpski Šanac, kod Čegra. Tamo ih je čekalo 3.000 srpskih junaka, predvođenih jednim jedinim Stevanom Sinđelićem. Uprko što Sinđelić ima možda i do 6 puta manje boraca od Turaka, uspeo da ih odbije u čak 4 navrata. Ipak, Sinđeliću niko iz ostalih šančeva nije pritekao u pomoć. Prvenstveno su se kačili oko toga ko će upravljati Nišom kada ga oslobode. Uprko što se još nisu dogovorili ni oko toga kako će da ga oslobode. I tako otpočinje i poslednji turski juriš. Brojčano nadjačan, Sinđelić shvata da neće moći da izvuče živu glavu. Ali to ne može da znači da ne može da zada jak poslednji udarac. U njegovom Šancu nalazilo se ogromno skladište baruta, te je sačekao idealan moment da bude opkoljen velikom količinom turskih ratnika. U tom trenutku on je pucao u bure baruta i digao u vazduh sebe, svoje saborce, ali i neprijatelja. Tada živote gubi 3.000 Srba i preko 6.000 Turaka. Junački čin Stevana Sinđelića i ostalih ratnika na Čegru ući će u srpsku istoriju kao još jedan slavan primer žrtvovanja zarad slobode naroda. Uprkos toj žrtvi, poraz je bio apsolutan, a posledice stravične. Srpska ofanziva na jug je propala. Turcima su vrata ka Negotinskoj krajini sada bila širom otvorena, te oni otpočinju veliki kontranapad. Ali Huršid Paši nije bila dovoljna samo jaka vojna pobjeda. Hteo osvetu. Hteo je da Srbima ostavi poruku koju će zauvek pamtiti. Naredio da se sakupe glave poginulih Srba, te da se od njihovih lobanja sazida kula na ulazu u Niš. Tada su uzidane 952 srpske lobanje. Ćele kula trebalo je da bude večna opomena Srbima. Umesto toga, postala je večni simbol žrtve i bastion borbe za slobodu. Turski prodor nakon Čegra bio je izuzetno efikasan. Slomljena srpska vojska morala je da se povlači sve dublje ka Beogradu. Padaju Sokobanja, Stalać, Deligrad, zatim i Ćuprija, a do kraja avgusta Turci zauzimaju i veće gradove poput Požarevca i Jagodine, dok Karađorđe, kao i sve ostale vojskovođe, napuštaju svoje položaje i povlače su Šumadiju kako bi usporili turski napad. Neke vojskovođe čak bivaju primorane da beže i u Austriju, a za njima ide i ruski izaslanik Rodofinikin. Broj 1 ne uživala s Karađorđa. Vrhovni vožd se možda previše uzdao u rusku pomoć i bio je ogorčen što ona nije stigla na vreme. Do te mere je bio ogorčen da je sada tražio pomoć od Austrije, ali čak i od samog Napoleona, i to nudeći im protektorat
protektorat nad Srbijom. Ipak, oni su bili okupirani svojim problemima, ali će doći do ključne promene u okviru ruske vojske. Dunavsku armiju preuzima izuzetno sposobni Bagration. By the way, gledaj video o Napoleonovom pohodu na Rusiju, koji počinje intenzivnije napade na Turke i zauzima Dobruđu. Ovo je u drugoj polovini 1809. godine rasteretilo Srbe i omogućilo im da zadrže makar ovu teritoriju. 1810. Dunavsku armiju preuzima Kamenski, koji uspeva da osvoji i Silistru u današnjoj Bugarskoj. Učeći na prethodnim greškama, Rusi sada upadaju u Negutinsku krajinu kako bi se sastali sa Srbima i zajedno nastavili borbu protiv Turaka na ovim prostorima. Im pomoć je bila preko potrebna. Ohrabren pobedom na Čegru, Huršid paša se zaleće iz Kruševca ka severu, dok na zapadu Osmanlije pokušavaju da pređu Drinu i zauzmu Loznicu. Istovremeno, u istočnoj Srbiji, srpsko-ruske snage ređuju niz pobeda i vraćaju teritorije koje su izgubili prethodne godine. Potom jure da se sastanu sa Karađorđem u Teligradu početkom septembra 1810. Odatle je bio cilj da se zalete na Turke i stanu na put Huršid paši. Tako 18. septembra kod Varvarina počinje epski sukob dve sile. Na jednoj strani Huršid paša, na drugoj Karađorđe, potpomognut velikim junakom Hajduk Veljko Petrovićem, ali i ruskim vojskovođom Orurkom. Uprkos ubedljivoj brojčanoj nadmoći, Turci nisu uspeli da pobede ušančene Srbe i Ruse. Prednost u položaju i dobro postavljena artiljerija i konjica 3 puta je odbila Huršid pašinu vojsku i u borbi se ovde posebno istakao Hajduk Veljko Petrović. Turska vojska je pretrpela ogromne gubitke i bila je primorana na povlačenje ka Nišu. Ipak Karađorđe nije imao vremena da predahne. Odmah nakon pobede kod Varvarina, on juri u Loznicu kako bi pomogao srpskim vojnicima da zaustave Ali pašu Videjića. Srbi su i ovde imali oko 3 puta manju vojsku od Turaka, 10 na njih 30.000. Ipak, bolja taktika je ponovo prevladala, te Turci bivaju proterani preko Drine. Srbi su ponovo imali razloga za optimizmom. Je nešto što bi ti rekao da ne znaš s kim imaš posla. Da, idemo nazad na tipično previranja i borbu za vlast. Bravo! Mada su 1811. i 12. bile mirne po pitanju frontova, po pitanju unutrašnje politike, to je bio još jedan tipičan ponedjeljak za nas. Karađorđe je verovao da državu koji svaki vojvoda glumi malo kralja ne može da preživi. Pogotovo ne u ovakvom trenutku. Čegrt je bio idealan primer kako cela priča može vrlo brzo da propadne. Kao i Marica, kao i boje na Kosovu. A ima dosta primjera u stvari. Evo. Zato on odlučuje da maksimalno učvrsti i centralizuje svoju vlast. 1811. formira se prva prava srpska vlada sa sve ministarstvima, odnosno popečiteljstvima. Sada si imao ministra za unutrašnje poslove, za pravdu, inostrana dela, finansije, prosvetu i za vojsku. I ono najbitnije po Karađorđa, vlada je stavljena pod njegovu direktnu kontrolu, a položaj vožda proglašen je naslednim. Kao što možda prepostaviš, nisu svi bili oduševljeni ovim sledom događaja. Uprko što je ministarstva dao Milenku Stojkoviću i Petru Dobrnicu, oni su ovo više doživjeli kao ograničenje njihove stvarne moći. Uvlačenjem u državni sistem, Karađorđe je pokušao da od samostalnih gospodara njihovih nahija stvori državne ljude koji bi služili narodu ili bi makar bili odgovorni centralnoj vlasti, odnosno njemu. Ova dvojica su sebe smatrali jednakim Karađorđu i nisu hteli da prihvate podređen položaj i Karađorđe ih proterao iz zemlje. Tako je vožd uspeo da uspostavi centralnu vlast, ali se u narodu izgubilo jedinstvo i sada su uklonjene sposobne vojskovođe. Ipak, nad Evropom se već uveliko nadvila senka Napoleona Bonaparte. Njegova sledeća žrtva bila je Rusija. Ili je tako bar on mislio, lin gore desno. Rusija se krajem 1811. i početkom 1812. sve više spremala za neminovan napad Francuske, te je gledala da što pre sklopi mir sa Osmanskim carstvom kako bi mogla da se fokusira na samo jednu izuzetno veliku pretnju, Napoleona. Međutim, Srbi, šta je s nama? Pa, Turska i Rusija se sastaju u Bukureštu maja 1812. Tori potpisuju mir gde se član 8 simbolično ticao Srba. Dobro, šal na stranu, postignute su neke stvari ovime. Srbi bi na papiru dobili amnestiju za ceo ustanak. Poslije je kao obećana neka lokalna samouprava oko koje bi Srbi sami morali da se dogovore sa Turcima. Cool, pomenuti smo konačno, mislim, ovo je neki vid priznanja, zar ne? Polako. Rusi su takođe pristali na to da se sve tvrđave za koje su srpski ustanici prolili krv, dakle Beograd, Šabac, Smederevo, vrate u ruke turske vojske. Uz to i sva utvrđenja koje su Srbi podigli morala su biti porušena. Popečiteljstva, vlada, vojska, sudovi, porezi, sve što je polako podsjećalo na nezavisnu Srbiju, nema ti brate od toga ništa. Samo što to niko nije hteo da kaže Srbima. Rusi su bili svesni da bi ustanici na čelu sa Karađorđem ovo jako loše podneli, te su pokušali da Bukureški mir predstave kao nešto što nije 100% zakucano i da će se stvari poboljšati kada Rusi prebiju Napoleona. Plus je istovremeno ruski
ruski izaslanik Čičagov obećavao Karađorđu novi prodor ka Dalmaciji uskoro. Zbog toga, kada je turska porta tražila od Srba da sprovedu odredbe mira, Karađorđe to odbija i pokušava da pregovara. On nije shvatio ili možda i nije ni hteo da shvati da je dogovor između Rusije i Turske već bio potpisan. Priča je bila završena. Ruska vojska se povlači iz Rumunije i ide na sever da se brani od Napoleona. To Karađorđevo odbijanje je zapravo išlo u korist Turcima, jer sada zvanično deluje kao da Srbi krše već dogovoreni mir, što im je davalo savršen izgovor da ponovo napadnu sada potpuno usamljenu Srbiju. Rusko-turski mir iz 1812. i danas ostaje kontroverzan na forumima Reddita i Blicovom odseku za komentare. Međutim, u stvarnom svetu, ovo je samo klasičan primer real politike. Ruski car Aleksandar broj 1 u svom pismu Karađorđu govori: ljubazni brate Georgij Petrović, veoma žalim što je Rusija sada prinuđena da ostavi Srbiju. Daj Bože da se Rusija spase i da ostane cela, ona Srbiju neće napustiti. Tako da komplikovano je. I tako, nakon nekoliko meseci uzaludnih pregovora, Huršid Paša okuplja ogromnu vojsku, 250.000 boraca, koji će iz 3 pravca na leto 1813. izvršiti opšti napad na ustaničku Srbiju. 130.000 iz Bosne, 60.000 iz Niša i još 60.000 iz Vidina. Srbi više nisu imali dovoljno snage, kao ni municije, a ni dovoljno boraca, samo 55.000. Ali nisu više imali saveznika. Rascepkani na 3 fronta, prvi pada istočni, Timočka krajina u avgustu. Tamo je sa svojih 3.000 boraca legendarni Hajduk Veljko Petrović branio Negotin od napada 20.000 Turaka. Možeš da razumeš kakav je ovo gospodin bio. Njegov životni moto je bio: glavu dajem, krajinu ne dajem. Šmeker. Nažalost, tamo će izgubiti život nakon što ga je topovsko đule pogodilo u grudi. Legenda. Još Petrović, brate. Istovremeno, na jugu Turci milioniti put napadaju Deligrad, jedan od najvažnijih srpskih utvrđenja koji je, zahvaljujući odličnom strateškom položaju, godinama otežavao turski prodor u centralnu Srbiju. Ali 1813. situacija je bila znatno drugačija. Pad morala, pad krajine i prodor preko Morave značio da čak i ovo utvrđenje više nije imalo toliko presudnu ulogu. Ono i dalje opstaje, ali ga Turci zaobilaze i nastavljaju prodor ka Beogradu. Na zapadu, Turci ponovo prodiru Srbiju preko Drine i odnose odlučujuće pobjede kod Loznice i Ravnja avgusta 1813. Karađorđe pokušava da organizuje poslednju odbranu Beograda, ali i prestonica pada 7. oktobra. Tako je prvi srpski ustanak, srpska revolucija, velika narodna borba za slobodu, propala. Između 120 i 150.000 stanovnika prebeglo je u Austriju, dok si sam Karađorđe zajedno sa velikim delom ustaničke elite povlači preko granice u Zemun. Ipak nisu svi napustili zemlju. Deligrad je nekako ostao da se drži sve do novembra, dok je sada ponovo okupiranoj Srbiji ipak ostalo jedno izuzetno važno ime. Ime koje će narodu ponovo uliti nadu da je sloboda moguća. Miloš Obrenović. Opa! 15.000 lajkova i radimo drugi srpski ustanak ove godine, obećavam. A moraš da lajkuješ da bi znao da te to interesuje. I na kraju, zašto je prvi srpski ustanak propao? Ovdje bih izdvojio 4 ključne stavke. Prvo, Srbija je ostala bez Rusije. Dok je Rusija ratovala protiv Turske, ustanici su imali važnog saveznika. Posle Bukuraškog mira i Napoleonovog napada na Rusiju, ta pomoć je nestala. Drugo, u klasičnom srpskom duhu, starešine su se konstantno kačile oko borbe za prevlast, umesto se koncentrisali na borbu za nezavisnost. Karađorđe je bio snažan vođa, ali nije uspeo da stvori potpuno jedinstvenu političku i vojnu elitu. Mnogi lokalni zapovednici više su gledali lične interese i svoje okruge. Treće, ustanici nisu imali dovoljno jaku državnu organizaciju. Postojali su organi vlasti, ali država još uvijek nije mogla da smisleno funkcioniše. Snabdevanje, porezi, vojska i komanda nisu bili dovoljno uređeni za dug rat protiv velike imperije. I za kraj, naravno, stanovništvo je bilo iscrpljeno. Ustanak je trajao 9 godina. Rat, glad, nameti, gubici i stalna nesigurnost konstantno su slabili i narod i vojsku. Ali ništa od ovoga nije bilo uzalud. 9 godina slobode, koliko god ta sloboda krhka bila, je otvorila narodu oči da je sopstvena država zaista moguća. Plamen slobode koje je Karađorđe zapalio, iako privremeno utišan, više nikada nije mogao da bude ugašen. Revolucija je stvorila ratnike i vojskovođe sa neophodnim iskustvom za sledeću borbu, koja će možda imati više uspeha. Spoiler opet, izvini. A ti bi mogao da lupiš like i da se subscribe-uješ na ovog vojskovođu koji te neće terati da ratuješ protiv Huršid Paše, ali će te terati da znaš BDP centralnoazijskih država, po osobi naravno. Sve ostalo znaš, zaprati me na Instagramu, tu redovno kačujem neke gluposti, doneri putem Patreon i Paypala. Trenutno majice nisu na prodaju, ja vam spremam nešto mnogo veće i nove dizajnove, tako da strpite se malo. Hvala puno, aj vidimo se, Bože zdravlje za 2 nedelje. Pozdrav! What's your name? Amir. Igor. Nice to meet you, man. Serbia. You know Serbia? Maybe I can understand a little Russian, because the languages are kind of similar. Actually, no, I'm just filming something for myself, not about Kazakhstan, actually. It's about Serbia. Može.